जली जात ब्रह्मांड संतन होत संसार में, जली जात ब्रह्मांड परमात्मा के नाम से कर रहे सबका कल्याण। आवाज महासतीजी श्री આપણા જ્યારે વીર જવાનો બોર્ડર ઉપરથી અહીંયા આવ્યા છે બાળકો સાથે સમય વિતાવવા, ત્યારે એક સાચા સંત કે જે ધર્મનો પ્રચાર તો કરે જ છે, માનવને સારો માનવ બનાવવાનું કાર્ય તો કરે જ છે, પણ જ્યારે બોર્ડર ઉપરથી એટલા બધા વીર સિપાહી આપણી શાળામાં આવ્યા હોય અને એમની ચિંતા આપણા મહાસતીજીને ન હોય એવું ન બને, તો આ બધા બોર્ડરના જવાનોની સુરક્ષા માટે, જવાનો બોર્ડર પર સલામત રહે ને એના થકી આપણો દેશ સલામત રહે, એવા ખૂબ સરસ શુભ આશયથી મહાસતીજી પધાર્યા છે। મહાસતીજીનું હું હૃદયપૂર્વક શાળામાં સ્વાગત કરું છું। આપણે મહાસતીજીને તાળીઓથી વધાવીને જવાનો માટે રક્ષા પોટલી લઈ આવ્યા છે। એમના આશીર્વાદ અને એમના જે શું કહેવાય છે મને ખબર નથી, રુદ્ર માતા બટાલિયન માંથી દૈવતસિંહ, તમે તમારી બટાલિયન માટે સ્વીકારશો। लंबे से राइट हैंड में बांध देना और कुछ अंदर में नियम लेना। देश की रक्षा हो जाए, सबकी रक्षा हो जाएगी, पूरे जगत की, पूरे विश्व की, सबकी रक्षा हो जाएगी। और अंदर से खूब भाव करेंगे ना तो सबकी रक्षा हो जाएगी। बना ये बस हो गया। गुजराती में बोलूँ ना, चलेगा ना? हिंदी में कुछ नहीं, मेरे को बहुत की हिंदी आती नहीं है, लेकिन सब आप लोग देश की रक्षा करने के लिए और देश को बचाने के लिए आप सब इधर इकट्ठे हुए, बराबर ना? तो देश की रक्षा और देश को हम कब बचा सकते हैं? हमारे में जब एकता आती है ना, एक यूनिटी होती है ना, तो यूनिटी में सबकी रक्षा होती है। शेरडी का एक साटा होता है ना, तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन सब शेरडी के साठे को एक इकट्ठ करते हो ना, तो उसको मजबूत आदमी भी तोड़ नहीं सकता है। तो अपने को क्या करने का है? अपने को एक यूनिटी बनाने की है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, तो ऐसा भेदभाव हमको रखने का नहीं है। जितनी यूनिटी अंदर में होगी ना, इतने हम देश को लड़त दे सकेंगे और देश को बचा सके। देश के बचाने का कारण ये कि देश को बचाने का है, देश को रक्षा करनी है। सबके पीछे अपने आत्मा की पहली रक्षा, कोई रक्षा करना है, आत्मा की। इसलिए सब देश की रक्षा हो जाए, सर्वलोक की रक्षा हो जाए, और हमारे में एक यूनिटी होगी, एक एकता होगी, तो और हमारा शरण भगवान का होगा, और भगवान के शरण में, राम के शरण में रहेंगे, जिसके भी शरण में हम झुक जाएंगे, तो भगवान आप हमारा सबका सब संभाल लेगा और पूरे देश की भी रक्षा हो जाएगी। अपने में एक जो कमी है ना, वो कमी एकता की है, यूनिटी की है। और यूनिटी और एकता, सब जन एक बन गए तो हम पूरे देश को क्या, सबको हम जीत लेंगे। बराबर रखे इतना? हाँ, चलो। કાર્યક્રમ આપણે સન્માનનો રાખેલો છે, તો જે અતિથિઓ પધારેલા છે એમનું સાલથી સ્વાગત કરશે। અને સાથે તમે ડિસ્પ્લે ઉપર જોઈ શકો છો કે અમારી શાળાની વિદ્યાર્થીની હોય આપના માટે સારું એવું મડવર્ક તૈયાર કર્યું છે, તો એ પણ અમે આપને ભેટ તરીકે આપશું। આ જે ભેટ આપણે આપી રહ્યા છીએ આપણી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓએ જ બનાવેલી છે, જે મડવર્ક આપણે કહીએ તે છે। ત્યારબાદ વીએમ ખોખર સર, હા, જેમનું
આપણા BSF માંથી પધારેલા અમિત કુમાર સરનું સ્વાગત કરશે મુકેશભાઈ છેડા.